ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب یاسر غفار، ذاکر جناب سید منظور حسین شاہ کوٹدو، ذاکر جناب اعجاز حسین چشتی افجان، ذاکر اہل بیت جناب غلام عباس بلوچ، اور آخر میں ملک کے مشہور و معروف نوخان قربان جعفری اور ذیشان حیدر نوخانی کریں گے۔ ابھی سب سے پہلے میں دعوت اللہ کریم اللہ رحم اللہ اپنی آپ پاک کے واسطے محمد پاک آتے سچ کے میرے مالک خالق مالک کی حجت فرما انہوں نے باغیوں دے وچ طاقت فرما دیا تو میرے مالک خالق صدقہ آل محمد کا میرے مالک خالق انہیں ملکانوں انہیں آزادارانوں میرے مالک خالق صدقہ آل محمد کا رزق کی اضافہ فرما انہوں نے بچرانیاں زندگیاں دراز فرما انہوں نے پوزانیاں زندگیاں دراز فرما جتنے مومنین میرے مالک جہان دنیا کی برکت بٹا گئے میرے مالک خالق انہوں نے آلت والا مقام جنت فردوس عطا فرما اور صغیرہ کبیرہ انہوں نے گناہ معاف فرما میرے مالک ہر پڑھن والے دی زبان دے وچ تاثیر فرما حق بیان کرن دی توفیق فرما میرے مالک خالق صدقہ عالم امت جڑیاں جوڑیاں سکھدیں اولاد نبی ناستے بی بی رباب بھی خالی جوڑی سے صدقہ انہوں نے جاتیاں بچڑے ہیں جڑے بیمار کربلا دا صدقہ میں سمیت میرے مالک خالق ہر بیمار ہوں جناب سجاد علیہ السلام بھی بیماری دے صدقہ شفاء کاملہ فرما سارے بار محمد رسول فرما سارے گناہ گارہ کی دیکھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد درود پڑھو آل محمد ذات بلند آواز درود پڑھنا بہت عظیم عبادت ہے بلند آواز صلوات پڑھو آل محمد ذات میں تو بہت بہترین بھولا دے مزا خان پرسے میں فقیر ملاگ جیا سیدان درویش دیا آنا تھانو دعا دے ونتے تھاتوں اپنے بابے دادے دی مقام لیا رہا زہرہ آدھ بچہ چھوڑ رنگ لائے سلوات پروال محمد ذاتی بلند آواز ابلیس دے رشتہ دارا دن ہوئے ذکر حسین زبان دے ابلیس دے رشتہ دارا دن ہوئے ذکر حسین زبان دے کئی بھونک بھونک کے مر گئے ہیں ریانام شبیر بلند دے ایک ملعون تین بویا کیتا آگنے این پسندے اٹھائی ترائے مانزی لاش چون لدے 15-16 درد سلوات پر عالم مجاتے بلند پھر بھی سلوات پر عالم مجاتے بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پھر بھی صلوات پڑھو عالم ذات بلند آواز خطبہ ختم میرے دل بے جانا ٹائم دے اس ٹائم دے مکمل مجلس منسوں سو آدمہ زہرہ آدھا بچہ رنگ لے سلوات پڑھو آل محمد ذات قصیدہ سنانا چاہنا قصیدہ دے بادشاہ آدھا کر بیٹھے آل محمد رنگ لے سلوات پڑھو آل محمد ذات بابا ڈاہ مجھے بارہ میں ٹائم اس نے کوئی حوصلہ کر گئے کسے مسکین آل محمد رنگ لے مسئلے بھی پڑھتا ہوں 2-4 منٹ یہ روح پڑھتا ہوں سلوات پڑھ آل محمد ذات بلند ایلی جب جنگل نہیں بندی ایلی جب جنگل نہیں بندی ایلی جب
बाजू गल नहीं बनदी, अली दे बाजू गल नहीं बनदी। कोई घर बार लुटावे, कोई घर बार लुटावे ते सजदे विच मर जावे, अली दे बाजू गल नहीं बनदी। जब तेरा ताईं रब कोलों डर डर के सुनावा सुनावा मेरा साईं। नबी कोलों घर बनवावे ते जन्नत दे पत्थर लवावे, अली दे बाजू गल नहीं बनदी, अली दे लापरवाही न करो यारा बचा लग रहे साईं के जो मुंह दंड ढह गए पर साईं सारा जिन हक है नौकरी। ऐसी लापरवाही न करो, सलवात पढ़वाल मोहम्मद जाते ना जाओ ना बड़ी बात का नहीं है। हाँ सलवात पढ़वाल मोहम्मद जाते खुम वाले मैदान मैदान रब फरमाया ऐसे वेले में बालू पकड़ विखाया, ते हुण क्या याद है मैं कुओं भरिया मुल्ला, ते हुण क्या याद है मैं कुओं मैं कई बारी दसिया तू अली दे बाजू गल नहीं बनदी। सलवात पढ़वार मैडी कैद छुटे हो या कैद रहो ते मेरी जिंदगी शाम मुका गई, कैनात दे वस्ते है वो वस पोसे मेरे वसन दी उम्र आ गई, ते मेरे दिखा दे विच वो पैवरम गए, ते जदा विच दरबार दे मा गई मेरी छोटी भेड़ सकीना को जिंदान दी गर्मी खा गई। ये क्या दे मौला सजाद दे क्या दे कमीना तेरे कह दरिया करे ना जरा लुट कर बड़ा धमाल मेरे को मौजूद है ओ ना बकाया उसकी कीमत हिंसा कमीने कमीने कीमत की गल की के मेरे पी सजा दे तुझे याद रहते वास्ते ते रोक क्या दे फिर दो सदी सैन दा माल ही तेरी दुनिया दून दा माल ते विच बुरके हैं मेरिया फुफियां दे जिंदी कीमत बरन महाले ते मेरे प्यू दी उंगेल दा क्या देसे ते जेड़ी कट्टी आयान जमाले जै दर्द कनू मेरिया फुफियां